आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी तौर पे खबरें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इरफ़ाम में खबरें जो रोज़ाना की बुनियाद में होती हैं वही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आने वाले दिनों में भौंचाल मचा देंगी। और फिर ये जो नया सेटअप अभी तश्कील पाया है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं, इस सेटअप में आसिफ अली जरदारी साहब सियासी तौर पे जिंदा रहेंगे और सियासी मौत किसकी होने वाली है, ये एक बुनियादी सवाल है। इसके ऊपर बात होगी। किसी को मारने के लिए सुपारी दी गई है, संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और किसी छोटी मोटी शख्सियात के ऊपर भी नहीं लगाए गए। बड़ी शख्सियात बड़े सियासी ओहदों पर बैठी हुई, इंतजामी ओहदों पर बैठी हुई, उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए और लाखों डॉलर्स की उसमें बात हो रही है। तो किसको मरवाने के लिए प्लान हो रहा है और ये इल्जामात जो हैं ये एक पॉलिटिकल स्टंट हैं या उसके अंदर कोई हकीकत भी है, इसके ऊपर बिल्कुल बात होगी। अगर आज के इलेक्शन की बात करें, जो आज का इलेक्शन हुआ है सदर के इंतखाब के हवाले से, तो अगर 3 असेंबलियों की बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब ने 116 और महमूद अचकजई साहब ने 51 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। बात की जाए बलूचिस्तान असेंबली की, तो आसिफ जरदारी साहब ने 47 वहां से इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। सिंध असेंबली से आसिफ जरदारी साहब को 60 पड़े, महमूद खान अचकजई साहब को 3 इलेक्टोरल वोट पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आसिफ अली जरदारी साहब को 9, जबकि महमूद अचकजई साहब को 48 इलेक्टोरल वोट पड़े। ये इलेक्टोरल वोट जो है ये एक शख्सियत के नहीं है, ये जो सूबाई असेंबलीज के हैं ये ज्यादा शख्सियात का मिलकर एक इलेक्टोरल वोट बनता है। तो उसके बाद कौमी असेंबली की बात करें तो कौमी असेंबली के एक शख्सियत का एक वोट कंसीडर होता है, सेनेट की भी एक शख्सियत का एक वोट कंसीडर होता है। कौमी असेंबली और सेनेट से आसिफ जरदारी साहब को 263 वोट पड़े हैं, जबकि महमूद खान अचकजई साहब को 111 वोट पड़े हैं। पंजाब असेंबली में आसिफ जरदारी साहब ने 246 अफराद की हिमायत हासिल की और मजमूई तौर पर इलेक्टोरल वोट अगर वो देखे जाएं तो वो 43 वोट बनते हैं। और महमूद खान अचकजई साहब ने तकरीबन 100 अफराद की हिमायत हासिल की और 100 अफराद के इलेक्टोरल वोट जो बनते हैं वो तकरीबन 17 बनते हैं और 6 वोट जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं वहां से। तो ये मजमूई सूरत हाल है जो आज देखने में आई है और जिसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान के। तो सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनने में क्या फ़ायदा है, क्योंकि कहा यह जाता है, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से बरतानिया की मलिका को एजाज़ात हासिल होते हैं या नीम बादशाह होती हैं, तो उसी तरीके से पाकिस्तान का सदर होता है, एजाजी तौर पे ये ओहदा होता है। तो एजाजी तौर पे ये ओहदा लेने की ज़रूरत क्या थी? मुंतखब जो आइनी जो हैसियत थी सिर्फ वही ली, आइनी सिर्फ नशस्तें ली, उसके अलावा कोई और ओहदा नहीं लिया। उसकी बुनियादी वजह क्या? बुनियादी वजह यह है कि नए सेटअप में बातें ये हो रही हैं कि नवंबर तक ये हुकूमत चलेगी और नवंबर के बाद तब्दीली आने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। नवंबर तक ये टेस्ट केस है और टेस्ट केस में अगर ये कामयाब नहीं होते, नाकाम ही रहते हैं, तो फिर दूसरा सेटअप क्या होगा? इनकी तब्दीली होगी, तहरीक अदम एतमाद होगा। तहरीक अदम एतमाद फर्ज करें आ गई, तहरीक अदम एतमाद से ये हुकूमत जाती रहेगी, ये साल भी नहीं निकाल पाएगी। चले 2 साल निकाल ले, 2.5 साल निकाल ले, 5 साल के लिए अपनी सीट जो पक्की की है वो आसिफ जरदारी साहब ने की। आसिफ जरदारी साहब की 5 साल के लिए सीट पक्की है और किसी शख्सियत की 5 साल के लिए सीट पक्की नहीं है। तो ये ट्रंप कार्ड जो उनकी तरफ से चला गया है और ये आईनी ओहदा लेने के लिए जो उनकी तरफ से बात हुई है, इसमें बुनियादी तौर पे वो खुश है। अब जो निजगारी होनी है, निजगारी की जो मंजूरी है वो बिलाखिर जाके सदर से ही लेना पड़नी है, तो उसमें जितनी चीज़ें खुद देखनी है वो देखना पड़ेंगी। इब्तदाई तौर पे निजगारी जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की होगी, तो उस निजगारी में किसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, बोली क्या खुलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसको आगे किया जाता है, वो किसका मोहरा होगा, ये तमाम तर जो हथियार हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में होंगे। इसके अलावा जो दूसरा मैंने बात की वो बहुत एक संगीन मसला है। शेर अफजल खान मरवत साहब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वही मौजूद नहीं होते, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब वो भी उसमें मौजूद होते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और भी रहनुमा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनके चेहरे जो हैं उसके ऊपर जो है वो तज़हीक नहीं है, उसके ऊपर डर भी नहीं है, लेकिन तशवीश ज़रूर है उन लोगों के चेहरों के ऊपर। शेर अफजल खान मरवत साहब
ان کے انداز تکلم سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے. وہ جس طریقے سے بولتے ہیں، جس طریقے سے ان کے جملے جو ہیں مشہور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جج کے عہدے پہ کوئی شخص رہا ہے تو ملک کا مایہ ناز اگر وہ وکیل خود کو کہتا ہے، اگر ایک بڑی پارٹی کا وہ سینئر نائب صدر رہ چکا ہے، تو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ بات کر جاتے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی بات کو اہمیت نہ دیں، لیکن اگر ان کی بات کو اہمیت نہیں دینی تو ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی بات کو تو اہمیت دلوانے کے لیے ساتھ موجود ہیں. وہ ایک جسچر دینے کے لیے تو ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی کے اندر وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس زمن کے اندر شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ایک نوٹس ہوا ہے، ان کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے. بات یہ ہوئی ہے، شیر افضل خان مروت صاحب کہتے ہیں کہ بھارتی شخصیت جندال جو ہے اس سے، اور دبئی کے اندر انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے. پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت ہے. اچھا، وہ سیاسی شخصیت کہتے ہیں، تب وہ کوئی نام نہیں لیتے. یعنی وہ آگے چل کے جس کا نام لیتے ہیں تو بنیادی طور پہ رابطہ انہوں نے نہیں کیا، رابطہ کیا ہے کسی اور پرسن نے، اور اسے وہ سیاسی شخصیت کہہ رہے ہیں. وہ سیاسی شخصیت نے رابطہ کیا ہے، اور رابطہ کرنے کے بعد شیر افضل خان مروت کے نام کی سپاری دی گئی ہے. یہ وہ کلیم کر رہے ہیں، اور یہ الزام ہے، یہ سنگین نوعیت کا الزام ہے. اسے پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. اگر الزام انہوں نے لگایا ہے اور ایز اے پولیٹیکل سٹنٹ لگایا ہے تو پھر احتساب شیر افضل خان مروت کا ہونا چاہیے. ان کے ساتھ جو دیگر افراد موجود ہیں ان کا ہونا چاہیے. وہ اس آڈیو کے فورینزک کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اس آڈیو کا فورینزک کروا لیں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ایف آئی اے میں پیش ہو گئے، ہم تمام شواہد ان کے حوالے کر دیں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ دبئی کے اندر بھی رابطہ ہوا ہے اور بھارتی شخصیت جندال سے بھی ہوا. اب جندال کا تذکرہ مختلف ادوار میں مختلف پارٹی سے منسوب ہو کے ہوتا رہا ہے. انہیں پی ٹی آئی سے بھی منسوب کیا جاتا رہا، انہیں پی ایم ایل این سے بھی منسوب کیا جاتا رہا، پیپلز پارٹی سے بھی منسوب کیا جاتا رہا، مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے. لیکن اب کی بار وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نام کی جو سپاری دی گئی ہے اس میں شوٹرز ہائر ہوئے ہیں، اور ابتدائی طور پہ $1,00,000 کی رقم ادا ہوئی ہے. $1,00,000، $1,000 جو ہے نا پاکستان کے $2,70,000 بنتے ہیں. تو $1,00,000 پاکستان کے کتنے لاکھوں بنیں گے یہ آپ کو معلوم ہے. یعنی کروڑوں کے اندر ادائیگی ہوئی ہے، اور وہ ادائیگی ابتدائی طور پہ کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ کہیں پر بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور پھر آگے چل کے وہ الزام دھرتے ہیں ایک سیٹنگ کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ ہیں. اور جب آپ ایک سیٹنگ کے اوپر الزام دھریں تو یہ آپ کسی شخصیت کے اوپر الزام نہیں دھر رہے، آپ اپنے سیاسی مخالف کے اوپر بھی الزام نہیں دھر رہے. اس میں ملک انوالو ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاستی سطح کے اوپر ایک بڑا عہدہ ہے. اور جب آپ کو انوالو کر کے یہ کہیں کہ میرے نام کی سپاری دی گئی اور اس میں پیسے دیے گئے اور اس کے بیک اینڈ پہ یہ ہیں، تو آپ نے ایک بہت سنگین نوعیت کا الزام لگایا. اور جب سنگین نوعیت کا الزام لگایا تو آپ کے پاس شواہد موجود ہونے چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور ہم ایف آئی اے کے سامنے روبرو اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ فورینزک بھی کروا لیں. اب شیر افضل خان مروت ایک سیاستدان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک وکیل بھی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وکیل ہے، اور وکیلوں کے بارے میں ہے کہ وکیل کوئی بھی کیس بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جج بھی رہے. وہ سیشن کورٹ کے بھی جج رہے، وہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے. اب جج کو، جو جج کے عہدے پر رہا ہو، جو وکیل ہو، اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جب آپ ایف آئی اے کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں تو یہ سمپل کیس نہیں ہے. پھر جب آپ ایف آئی اے کو انوالو کریں گے تو ایف آئی اے آپ کی گرفتاری بھی ڈال سکتی ہے. یہ سائبر کرائم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ملکی معاملات میں دخل اندازی اور ملک کے اوپر نقصان کے برابر بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کسی کو بیچ میں انوالو کر کے اس کا نام شامل کریں گے تو باقاعدہ طور پہ آپ نے ریاست کو شامل کیا، ریاست کے اوپر الزام لگایا. اور جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو بھگتنا بھی پڑے گا اگر وہ غلط ثابت ہوا. اور اگر وہ سچ ثابت ہوا تو پھر کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ مشہور ہے ماضی میں بھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کو پولیس کے ذریعے مرواتی تھی. اب پولیس کے ذریعے جو انکاؤنٹر ہے وہ اور معاملہ ہے، وہ ماورائے عدالت قتل گردانا جاتا ہے. کہ یعنی ایک شخص کے اوپر کیس ہو، یعنی ایک شخص کو کسی چیز کے اندر چارج کیا گیا ہو، اس کو فریم کیا گیا ہو، پھر اسے پکڑنے کے لیے پوری ایک منصوبہ بندی بنائی گئی ہو اور پکڑتے وقت اسے مار دیا جائے.
تو چلیں وہ پولیس نے اگر مارا ہے تو وہ پولیس اس کو بھگتتی ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت دکھانا پڑتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کیس تھا اور اس کے لیے ہم گرفتاری کرنے کا. لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس سے ہٹ کے ماورائے عدالت قتل سے ہٹ کے یہ باقاعدہ طور پہ مخالف کو مروانے کے لیے بیرونی ایجنٹ کو ہائر کیا گیا. جب اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے تو یہ پاکستانی سیاست کے اوپر کون سے اثرات چھوڑے گا؟ اور اگر یہ صرف اور صرف کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی سیاست کو کم کرنے کے لیے الزام ہے تو پھر کڑا احتساب ہونا چاہیے. غلط الزام ہے تب بھی ہونا چاہیے، صحیح الزام ہے تب بھی ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کے الزام صرف یوں ہی ہوا میں تیر کے لیے نہیں چھوڑے جاتے. اگر الزام غلط ثابت ہوا تو تیر یہ واپس آ کے آپ کے جسم کی طرف بھی آ سکتا ہے. دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.